A farmer from Korgaon, devastated by ₹5 lakh loss, is crying for help after his tractor became submerged in the fields in Mandrem Dandoswada area. Despite submitting an application to local authorities, neither the Mandrem nor Korgaon Panchayat has responded to his request for assistance. परवाच्या दिसा रातीकडेन एकदम पाणी भरले भितर आणि म्हाका खबर ना इतके पाणी भरतले म्हणून थोडे शेत नांगरपाचे असले म्हणून हांवें दवरलो ट्रॅक्टर थिसर. हा तू नांगरपाक असता? हय नांगरपाक असता. हय हय. तुका अदमास ना तर इतले उदक येता? ना ना नीट अदमास ना इतके उदक भरतले म्हणून ते. म्हाका सांग, तू एग्रीकल्चराक बी कळयला? ना सर, एग्रीकल्चराक कळोंक ना. एग्रीकल्चराक हेका फायराक कळयला. फायर म्हणटा आमी इतको मनीस धाडटा म्हणपाक लागले फोन करून. अजून तेंच्यांनी मनीस धाडूंक ना. काल तांकां हांवें कळयला. तेंच्यांनी अजून फोन करूंक ना म्हाका. आणि एग्रीकल्चर तुका लॉस जाता ही कशी मेळटली असो तुजो अदमास? म्हाका लॉस जाता म्हणजे आतां फायरा कडसून नाल्यार पंचायती कडसून. पंचायत ती आतां एप्लिकेशनय घेयना. ती हांव कोरगांवचो आनी ट्रॅक्टर बुडला म्हाजो मांद्र्यान बुडला. मांद्र्याचे म्हणटा तूं कोरगांवान वच आनी कोरगांवाचे म्हणटा तूं मांद्र्यान वच म्हणटात. अरे बाबा. हय तशें म्हणटात. खूप कठीण हा परिस्थिती. पण तू MLAक बी कळय आणि तू डिपार्टमेंटाक सगळ्या कळय, फॉरेस्टाक कळय. बरें सर, बरें बरें. हय हय. आणि तेंचे कडल्यान तुका काय मेळता जाल्यार एग्रीकल्चरा कडेन वच पयलीं. बरें सर, बरें बरें बरें. बरें सर. तूं हेच काम करता? हय सर, शेतांतलेंच काम करता. शेतांतलेंच काम करता? हय हय. शेतांतलें काम चड दीस मेळना म्हाका. ते म्हयनो बरो मेळना. आनी आतां ट्रॅक्टर या काय काय हें बिगाडलो हें आतां न्हू ते सामानय. आतां उदकान आहा म्हणजे तो तुका परत हाडटले कशे? तो प्रॉब्लम. ते आतां उदक सुकल्या शिवाय ते वयर काडूंक मेळना. ते फायराची गाडी हयसर येवंक शकना. ते उदक सुकल्या शिवाय काडूंकय मेळना. भितर सगळें पाणी गेल्लें आसता. इंजिनान गियर बॉक्सान ऑयलीन सगळें पाणी गेल्लें आसता भितर सगळें. हय. तुजी आतां ही लॉस कशी सोंसतलो तूं? लॉस सर म्हणजे आतां चड करून मातशी फॉरेस्टा फायरा कडसून मातशी मेळ्ळी जाल्यार बरें जालें. एग्रीकल्चर ते दिवंक शकना. एग्रीकल्चर म्हणटले ते तुवें सबसिडी घेतलाय म्हणटले ते. तांकां आनी कसलो दुसरो नवो उपाय आहा ते तेंच्या उपायान काम जाल्यार एकदम तुमच्या आशिर्वादान. ना, तू तेंचे कडेन वचपाचो एग्रीकल्चरा कडेन. जाणा जाणा. एग्रीकल्चरा कडेन असल्यो स्किमी आसतल्यो. कारण तुजो ट्रॅक्टरच जर उदकान गेला कितें करतलो?